Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Kembali lagi di acara Karangwuni teman-teman. Ini sekarang pukul 5 pagi ya. Kita mau cal-cal dulu, semoga dapat sambaran. Bismillah. Strike. Apa iki yo? Kena punggung ini kayaknya nih. Aduh. Handal apa ya? Bismillah. Strike. Gimbal. Gimbal guys. Telak ini. Bismillah. Strike. Strike guys. Oh. Apa iki? Jangan iki.
Kajangan guys. Bismillah. Wak tok kono kajebul. Strike. Apa? Pak, ucol ya? Ucol kita Bib. Ganti pakai software guys. Pakai Tornado. Lah. Strike. Wis kok ngerek iki. Strike. Apa iki, guys? Oh, petek. Petek bunder. Petek bunder, guys. Yuk. Bismillah. Kan habis sih jam 8 nih guys, kita mau pulang dulu aja lah, lanjut nanti sore. Kut sih boleh wae arek rap ndi ana apa videomu mau ana apa